بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan na natong tulumanon karon nga naguluhang al-Islam, ang relihiyon ug pamalaot sa tanang propeta. Ako kini si Akh Abdurrahman Earl Espina ug ang ato ang guest karon si Brother June Jumadla. So mga kami ninyong katahuran na mayong adlaw kaninyong tanan ug pangayong katawran nila kapatid. Bismillah. Sa mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O maayong adlaw kaninyong tanan. So mao kadto ang paghimamat sa mga propeta nga ang kalinaw sa Dios maana kaninyong tanan. Ato karong mahibalaan kung giun sa man sulod ni Brother June Jumadla sa Islam nga daw dili katuhuan tungod sa iyahang gigikanan isip sa kareliyosong tao gani giila sa asa tong lugar ninyo dapita Sa dinagat. sa dinagat, no? Ang taga dinagat kung nakasaksi ka mo kani inyohang halangdon nga manunudlo o mag-ayo sa inyong mga sakit ang inyohang giila o di ka mo siro ka katuo pero ato karon may bala ng iyahang pagsulod sa Islam. Yun sa man yung pagsulod sa Islam nga gani sa ato ang lugar sa Mindanao, giila magyud ang mga Muslim nga daw sulikwakot magyud kayo ang ilahang mga imahin ba, no? Actually, ang Islam, last religion siya nga akong gitunan. Sa una, sa PBMA missionary pa ako. Ili ko magtuon og mga lain-lain nga mga pagtulunan, pero ang Islam wala sa akong una-una. So anong nahimo man nga na last nagkaroon ka ng interest nganong imong hibalaan kini Islam? Diha nga kuan, nabaw-an ako sa ako ang pagtuon. Dako kay katabang ang pagka-ordina nako pagkapare sa Catholic Church of the East. Dito na ablihan ang ako ang interest sa pagtuon sa biblical side sa pagtuunan kay ang PBMA non-biblical siya. So ang PBMA non-biblical siya, no? So karon sa diha nga gisugdan na nimong tuon ang Islam, so may nahitabo Na usog, dako kayo kausuban kay sa pagkatuon ako sa Islam, si Jesus Christ dili naman siya Diyos, kung dili propeta sa Diyos. Inya kay ang pagtulunan namo sa kapunungan sa PBMA, ang giila namo nga leader mao man ang reincarnation ni Jesus Christ sa Pilipinas. Mao nga ang iyahang pagkatao naubos usab sa pagtuon ako bilang propeta sa una nga hilaw pa ang ako ang pag-research sa Islam. mura pag wala naman si Hesus Kristo ang kalinaw sa Allah magauban kaniya, murag siya ang nipuli. Murag siya Oo, siyang nipuli. Murag siyang nipuli. Oo, okay. Mawala na pud siya, adun na puy diha kaninyo nga mga member o sa iyang pamilya nga musunod na pud ingon niya na ang konsepto, no? Ina ang konsepto, pero ang but na ko pasabot sa pagbaba sa antas sa pagkatao ni Jesucristo bilang tao o propeta, ni baba po ang antas sa pagkatao kay Ruben Iclio Sr. bilang pagtuon na mo siya ang Diyos nga susama ni Kristo. Moto siya nga hinay-hinay nga ni baba ug sa diha nga palawuman pa nako ang pagtulunan sa Islam pagbasa. Dito na ako nakatunan nga ang mga propeta sa Diyos nga gisugo sa kalibutan modelo
buot pasabot ng dilo kung unsay iyang gitudlo sa mga tawo Sumbanan. o ginadili sa iyang kaugalingon o ginadili sab sa iyang pamilya. So unsa may nakita nimo nga basihan sa Biblia nga nakapatunay gyud didto nga dili day Dios si Jesus? Daghan sa kung atong tukion og maayo, sobra sa 80 ka bersikulo sa Biblia sa Bagong Tugon nga nagaingon si Kristo sa gikan gyud siyang baba. Matud pa sa Biblia. Oo, matud pa sa Biblia sa Bagong Tugon nga si Kristo anak sa tao, siya propeta, siya sugo. So more than 80 times nga ibalik-balik niya sulti. So mapamatud-an nato na siya gyud ay sinugo. Murag katong gi-mention sa John 17 verse 3 nga at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang Nagkinusara. iisa at tunay na Dios at si Jesucristo siyang namulong diri. Oh, siya mo According to the Bible, Mm. at si Jesucristo na iyong sinugo. Sa katuka ebidensya, no? So, unsa man ko'y sinugdanan nga mura og nahinog-hinog na gyud ka nga on the verge of Islamization na gyud ang imo gusto na ka mag-Muslim. Katunang kuan, katunang nabaw-an ako yung mga authentic nga mga basahon nga di na Diyos si Kristo. So therefore di na Diyos ang amo ang leader. Oo. Then ang mga propeta nanginabuhi sila sa kaugalingon nilang income, and ang among leader kay nabuhi man siya tungod sa donation sa mga tao. So mo to hinungdan nga Tao nga mga kabos. taong mga kabos mo nang nibaba og maayo ang kuan ang dignidad sa pagkatao sa among leader mo to nga naghukom ko nga mo biya na sa mo ang organisasyon kay ang gipangita nato kaluwasan man. So wala gyud ni siya halo nga mag-Muslim siya kay mga asawa, ikaduha, ikatuloy, ikaapat, or mag-Muslim siya kay aduna siya mga laraw, mga personalan, no? Kundi tungod ni siya sa pagtuki, pagbasa, no? O, siguro gisabayan siguro nimo pag-ampo sa Ginoo nga Siyempre. ilamdagi ko, tultuli ko. Di kadto nang niabot na to siya nga naglibog nako og kinsa gyud tinuod ang Dios. Mhm. Sa wala pa ko nagbasa sa basahon sa Islam, nangamangyo gyud ko. Nalingon ko nga Diyos ko, wa na ko kailan nimo. O di ko nimo tutulan sa maayong dalan, masugbag ko sa impyerno. Pero pag imo kong tutulan, maadto ko paraiso. Moto nga dumduman nako nga doon na di ay libro nga gihatag sa ko ang classmate nako nga Pakistani. Diyan Sa pag-eskwela nako sa University of Santo Tomas sa Espanya, Manila. Niadtong tuig 1994 hangtod sa 1996. Dito may classmate na kong Pakistani, gitagaan ko niya og libro. Abi niya og Muslim ko kay nga akong apelyido Jumadla. Niya kapareho siya sa bulan sa Arabic nga Jumada, Jumada awal, Jumada tani. Ang pagtuon niya Muslim ko kay taga Mindanao masab ko. O una nga gitagaan kog libro o sulod sa 12 ka tuig wa to nako basahan. Dito na nako mabasa nga naglibog na ko unsa gyud tinuon nga relihiyon nga makaluwas sa tawo. So ang punto dre no, ningon na ato ang kapatid nga Ginoo tabangi ko kay wala na ko kailan nimo. Tinuod man na siya kay nabiya na sa ato ang pag-ampo sa unang panahon nga amahan namo mana ka sa malangit pagdaygo ng imong ngalan. Kumbaga sambahin ang ngalan mo. Ya dili man nato siya gyud mailhan. Kay ug sa Biblia pa ningon man ako mao ako. Oh. Unya daghang pangalan giputang diha dili man na sa pangalan. So wa gyud nato mailhay. Gani diri sa Saudi Arabia pag siyagit diha o pagtawag sa pag-ampo nga Allahu Akbar, nisulod gyud dayon sa nahuna sa mga Kristiyano nga mo na iyang pangalan Allah. Mao gyud na iyang pangalan. Mo ni pangalan niya. Unya karon unsa may mga advice nimo sa atong mga tigpaminaw karon nga para makaambit pud sila sa kining dalan nga siguro gayud nga kaluwasan, dalan sa mga propeta, dalan sa mga anghel, diretso sa paraiso sa Allah. Ang akong i-advise sa ato ang mga
tigpaminaw sa imuhang programa, sa atong programa, mao ang pagpaminaw kanunay sa mga pasabot sa mga kaigsuonan natong mga Muslim sa Pilipinas o dili man sa Saudi Arabia, kay nagkatag na karon ang mga daiya sa Pilipinas. O distingin ninyo o paminaw ang pagpasabot may tungod sa kaluwasan sa Islam, kay matud pa ni Allah sa Quran, kinsa man ang nangita og lain pamaagi sa kinabuhi gawas sa Islam, dili niya dawaton o pag-abot sa adlaw sa paghukom sila makaangkon sa kapildihan. O pasabutana nga may agom sila sa silot sa nagadilaab nga kalayo sa impyerno. So dili nato isirado ang ato ang gangaan sa atong salabutan. Ang muna puntahan sa ato ang salabutan, kay lamdagan kita sa labaw makagaom pangayon nato sa iyaha ang matuod nga dalan, iyahang relihiyon, balaod nga mahiuban kita sa mga propeta sa adlaw sa paghukom. Ug inshallah maluoy po ng Allah kanato maguban ra kita. O wala unsab nato ang kuan kanang pagkapanatiko. Una, wala una pagkapanatiko sa gitindugan nimo nga pagtulunan. Ikaduha, ang kanang pride, emosyon. Kay mo man hinungdan nga dili nato madawat ang kamatuoran tungod sa ato ang pagkapanatiko o pride o kanang emosyon nato. Magbabag mangguna siya. Magbagbag man na siya. Kinya tubagon sab na ako tong imong pangutana sa kuha nga basig nagmuslim kay magminyo. Puro na ko katuig sa Islam, pero naginusara pa yung tao na kaluoy sa Allah. Oo, kaluoy sa Allah, naginusara pa ang ako ang asawa. Siguro kusog mo ako ang asawa. Munang gidungog ni Allah na magpabilin siyang naginusara. O mga pasangil mangguni sa tuwa nga nagmuslim ta kay mao nang atong tuyo, pero sa tinuod lang makaigsuonan ang ipamulong nato diri karon nga Muslim, mao kana siya ang binuhat sa labaw makagahom niya. Makita man nato di nato makita, hibalaan ba nato di nato mahibalaan, tao man siya o dili tao, siya nga nagtugyan siyang kagalingon nga walay pagsupak sa labaw makagahom Allah sa isa ka pinulungan o pangalan Muslim. Ug ang iyang relihiyon o balaod o pamagis kinabuhi Islam. Ang Islam mao na ang kompleto o pagkahingpit nga pagtugyan nato, surrender dito sa atong labang makagahom nga magbubuhat. So napakailayang isulti o nata manamilit. So atong kamera mga kaigsuonan. Doon sa iba po ang kamera o. So nasayod ko nga naminaw mo sa among mubo na programa o gakinanglan mo sa amo ang advice o tabang, kontak ra namo. So akong ibilin sa inyo ang ako ang numero sa Saudi Arabia 0536-127736. Usba igsuon 0536 127736. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw kanamo. Ug manamilit na kami kaninyo sama usab sa pagpanamilit ug pangayog katahuran sa tanan mga propeta ug mga anghel nga ang kalinaw maana kaninyo ug sa orihinal. Assalamu alaikum. Bye. Bye-bye mga kaibigan.